ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হাওড়ায় ভোর 3টে নাগাদ হাওড়ার ঘুষুরি জেএন মুখার্জি রোডে অবস্থিত হনুমান জুট মিল চত্বরে বিধ্বংসী আগুনের ঘটনা ঘটে। দমকল সূত্রে জানা যায়, লিলুয়া ফায়ার স্টেশন মারফত হাওড়া ডিভিশনাল ফায়ার অফিসে অগ্নিকাণ্ডের খবর পৌঁছায় ভোর 3:15 নাগাদ। খবর পাওয়া মাত্রই লিলুয়া ফায়ার স্টেশন থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে আরও দমকলের 5টি ইঞ্জিন সহ 2টি পাম্প আগুন নেভানোর কাজ করছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত গোডাউন, তবে কী কারণে আগুন সঠিক কারণ জানা যায়নি। ঘুষুরি হনুমান জুট মিলের 25 নম্বর গোডাউনে আগুন লাগে। এই গোডাউনে আগুন নেভানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলেই দমকলের অভিযোগ। ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। खबर कैसे है? रात को 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। हाँ, उसके बाद अचानक से 10 मिनट के अंदर पूरा पकड़ गया। We don't know the reason. बच्चे रहते थे हमारे यहाँ पे, लेकिन रात को आपको पास खबर कब आया? 3 बजे लगते ही खबर आ गया। हाथों हाथ हम पहुँच गया, दमकल भी आ गया, 3:30 बजे तक आया। तब काम तक ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, काम ठीक ठाक चल रहा है? काम ठीक चल काम रहा कर रहा है? वो लोग अपना लेवल पे ठीक ही कर रहा है। कितने इंजन आया है? छोटो कितना इंजन आया? 10 तो 6-7 तो आ गया, अभी और भी आ रहा है। कंट्रोल में, लेकिन जो होना था नुकसान तो हो चुका है। कितना माल था आपका अंदर में गोडाउन में पूरा? कोई आइडिया नहीं है, स्टॉक तो पेपर में है, कंप्यूटर में होगा। आपका नाम? सुरेंद्र। कहाँ पर है? ये राखी का गोडाउन था। राखी यहाँ पे जो स्टोर होता था, यहाँ से डिलीवरी होता था। खबर क्या मिला? खबर कब खबर मिला आपको आग लग गया है? लगभग 3-3:15 बजे। 3 बजे। तो कितना माल था अंदर, कितना? ये अभी असेसमेंट करना होगा। कैसे आग लगा? अप्रोक्स नो आइडिया एट दिस मोमेंट। कैसे आग लगा कोई मालूम? कोई मालूम नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है? वो तो अभी अंदर जाने से मालूम पड़ेगा क्या है कि नहीं है। वी ऑल आर हाँ काम हो रहा था? नहीं, रात को क्या काम होता है, ये तो गोडाउन है। गोडाउन है। क्या बनते हैं इधर? यहाँ कुछ बनता नहीं था, यहाँ स्टोरिंग होता था। राखी राखी जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल होता है ना, वो यहाँ ला के कहीं दूसरी जगह से बन के यहाँ पे स्टोरिंग होता है। राखी जो बोलते हैं। करेक्ट। आपका नाम? अशोक चौराड़िया। मालिक है? नहीं, मालिक का दोस्त है। आग लग गया? कहाँ पर आग लगा है? कहाँ पे आग लगा? इसका फैक्ट्री का नाम क्या है सर एमडी मोहता प्राइवेट लिमिटेड। एमडी मोहता प्राइवेट लिमिटेड में एक राखीज़ बनाने वाली फैक्ट्री है। वहाँ पे सुबह में 3:20 को हमारे माली पांचगोड़ा पीएस को इन्फॉर्मेशन आया था कि वहाँ पे आग लगाया करके। तो उसके तुरंत हम लोग ने फायर इंजन और फायर कंट्रोल रूम ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उसके बाद में फायर इंजन वगैरह वो लोग आ गए और एक्सटिंग्विशन चल रहा है। अभी मोस्टली बहुत हद तक एक्सटेंशन हो गया है। बाकी जो भी है वो सब फायर इंजन के लोग कर ही रहे हैं। अभी तक 4 to 5 4 तो काम कर रहा है। 4 फायर बगल इंजन। में गंगा जी भी है? हाँ, बगल में गंगा है, तो वहीं से हम पानी फायर इंजन से वहीं से फीड कर रहे हैं वाटर को, तो जल्दी ही काम चल रहा है। जूट मिल का अंदर में गोडाउन है सर? नहीं, हनुमान हाँ, मतलब कॉम्पाउंड ये है, लेकिन हनुमान जूट मिल को इसको बीच में डिस्टेंस है। उसको हनुमान जूट मिल को कोई ऐसा अभी कंटेजियस हुआ नहीं है फायर, तो अभी हमारे कंट्रोल में है। हम पुलिस स्टेशन माली पांचगोड़ा पुलिस स्टेशन स्टाफ और आलोबा हावड़ा पुलिस से हम लोग भी है और फायर इंजन वाले सब भी है। हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। বলছি স্যার, কী ঘটনাটা ঘটেছিল, কখন খবর পেলেন, কটা ইঞ্জিন? ঘটনাটা ঘটেছিল, আমরা আমাদের যে হাওড়া ডিভিশনাল অফিসের যে কন্ট্রোল রুম আছে, সেখানে আমরা যে লিলুয়া ফায়ার স্টেশনের থ্রু দিয়ে খবরটা প্রথম পাই। লিলুয়া ফায়ার স্টেশনই অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট কলটা পেয়েছিল 3:15 নাগাদ। তো এখানে একটা আগুন লেগেছে হনুমান জুট মিলে, এই খবরটাই পেয়েছিল। তো পরে লিলুয়া থেকে একটা গাড়ি ফার্স্ট টার্ন আউট নিয়েছিল, এখানে এসেছিলো। এসে ও পরে আরও 5টা গাড়ি চেয়ে নিয়েছিল। আমরা হাওড়া জেলার থেকে আরও বড় বড় গাড়ি আমরা পাঠিয়েছি। সঙ্গে আমরা ছোট পাম্পও এখানে ডিপ্লয় করেছি, যাতে গঙ্গার জলটা আমরা কাজে লাগাতে পারি। আর এখানে হনুমান জুট মিল, আপনারা শুনেছেন নামটা, এর 25 নম্বর গোডাউন এটা। এখানে ভেতরে হিউজ কোয়ান্টিটিতে প্যাকিং বক্স ছিল, রাখি ছিল, যার ভেতরে ম্যানুফ্যাকচার্ড, মানে শুধু এখানে তৈরি হতো না, কিন্তু রাখা ছিল আর কি, গোডাউন জিনিস গোডাউনের মধ্যে ছিল। সেগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং এখানে আমাদের চোখে এখনও পর্যন্ত ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম কিছু চোখে পড়েনি। দেখছি আমরা যে কি আছে, কোনো না আমাদের কাছে এই মুহূর্তে কোনো ইনফরমেশন নেই। আহত রাত্রিবেলা বন্ধ থাকতো গোডাউন তো?
অবভিয়াসলি বন্ধ ছিল আর একদম ফাঁকা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই জায়গাটাতেও লোকজনের বসতিও নেই বা এই ধরনের নেই, যার জন্য আগুনটা অত ইয়ে করেনি আর কি। আগুন নিয়ন্ত্রণ আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে হয়নি, আগুন নিয়ন্ত্রণ হতে এখন সময় লাগবে, যখন নিয়ন্ত্রণ হবে আমরা বলবো। অ্যারেস্ট বলা যেতে পারে কি আগুনটাকে? অ্যারেস্ট আমরা খানিকটা করেছি, ফার্দার এক্সটেনশনটা আমরা বন্ধ করেছি, কিন্তু কন্ট্রোলটা এখনও হয়নি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কী অবস্থায় রয়েছে, এখন চেষ্টা চলছে। আমরা আশা করছি ঘন্টা 3-এর মধ্যে আমরা আগুনটাকে কন্ট্রোল করে নেবো। কটা ইঞ্জিন আপনাদের? এখনও পর্যন্ত আমাদের 5টা বড় টেন্ডার এসছে আর 2টো পাম্প এসছে। আপনার নাম আর আমি রাজা ভট্টাচার্য, আমি ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার ইনচার্জ, হাওড়া ডিভিশন। থ্যাংক ইউ। হাওড়া থেকে মণিশঙ্কর বিশ্বাসের রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া।